Ćao svima, moje ime je Borislav, dobrodošli na YouTube kanal. Današnja tema će da bude korak po korak demo čas, odnosno step by step šta sve treba da uradite, koje kriterijume treba da ispoštujete da bi uspešno položili demo čas. Na vama je samo da ispratite ono što je napisano. U descriptionu bit će vam postavljeno i u Wordu šta sve treba da uradite na srpskom i na engleskom jeziku. Nemojte ništa da brinete, nije nikakav problem. Još jednom, razlika između ovoga i razlika između, recimo, jednog trial časa je samo u tome što će student na trialu da vam bude uplašen i mnogo lakše ćete da vodite čas, dok ovde student vam je ipak team manager, neko ko ima iskustva i neko ko je tu došao da vam lovi, odnosno da vam ulovi bilo koju grešku, ne bi li vam dao niži base rate. Ali nemojte ništa da se brinete, ispratite sve kako treba, ispratite kriterijume AKCOK-a, sigurno ćete položiti demo čas i na osnovu toga dobit ćete sigurno i višu ocenu i zbog toga i veću početnu platu. Kriterijumi koje treba da ispunite na početku, koji nisu pokazani u videu, jeste da imate pozadinu iza koja je čista bela, odnosno koja ima AKCOK-ovu pozadinu. Pošto ste tek krenuli da radite, to se od vas ne traži da AKCOK-ova pozadina, gledajte da pozadina iza bude bela. Druga stvar je da bude tišina. Ukoliko imate psa, zamolite vašeg ukućana da ga izvede na tih pola sata, ukoliko je moguće, čisto da on ne počne da vam laje na času i da vam ne stvara problem. Treća stvar je entuzijazam. Vi ste ti koji treba da vodite čas. Zato što kada dobijete trial čas koji je sličan kao demo, vi ste ti koji su entuzijazmom, možete da pomognete studentu i da se smiri i da na kraju potpiše za kompaniju. Zato budite nasmejani i uspešno vodite čas. Nemojte da se brinete, pratite kriterijume i sve će da bude u redu. Pa, ajde da vidimo kako će sve to da izgleda. Prva stvar što treba da uradimo jeste normalno da pokrenemo Classyn aplikaciju. Upravo smo dupli klik na Classyn aplikaciju, radili imamo login, unesete svoje login podatke i password, kliknete na auto login da vam se odmah loginuje i da auto bude server isto. Kada se pokrene ovome početna strana Classyna, ona bukvalno evo ovako i izgleda. Imali smo jedno pitanje, odnosno jedan nedostatak gde nam je koleginica kada se logovala na svoj demo čas prvi put, kompjuter nije automatski prebacio na default njen headset, nego je ostavio na defaultu, tehničke karakteristike njenog laptopa i zbog toga je imala mikrofoniju. Jedna koleginica uopšte se nije čula, odnosno mikrofon nije radio u tom momentu i obe su pale demo čas i morali su opet da ga polože 7 dana i normalno položili su ga odmah iz prve. Sad da bi izbegli ovakve tehničke, mane, prva stvar što treba da uradimo jeste odozdo druga ikonica, kliknemo na nju, tu nam se otvara System Testing. Prva stvar, sistem, pogledajte da li je sve u redu, da li se sve zeleni, a normalno se zeleni, kliknite Next. Ovo vam je ManyCam, već sam pričao o njemu, da nam je jedna od najbitnijih isto alatki za rad. U descriptionu imaćete link kako možete da ga skinete besplatno. Ukoliko želite neke, malo bolje osobine, možete da platite. Mislim da je na godišnjem nivou, ja mislim $30 ili tako nešto. I kad pogledate, kad već dođete do momenta da zarađujete $500-600 na 15 dana, tih $30 je u suštini jedno sitno ulaganje za vas. Posle toga idemo Able to View, Unable to View. Normalno ukoliko se vidite, kliknete Able to View. Sljedeće je Headphone. Treba da namestite šta vi koristite, Speaker Plantronics Audio 65, ovo su moje, ali ja ujedno koristim i jednu aplikaciju koja se naziva Crisps. Crisp je aplikacija koja vam pomaže da ukoliko imate dodatne zvukove oko vas, ona može da ih utiša, odnosno da se koncentriše samo na vaš zvuk. Opet neka aplikacija za noise reduction ukoliko nemate headset, zato što ja nekad koristim headset, nekad koristim i bubice, tako da i o tome ćemo pričati. Ali evo, u ovom momentu otaćemo na Speakers Plantronics Audio 65, kliknete na Play. Ono što čujete, ja sam sad čuo zvižduk, idem na Whistle i Able to Hear, ali Able to Hear, idete na Able i to je to. Mikrofon u ovom momentu nismo u suštini da proverimo, zato što je nalazi se na Disable, ali ukoliko kliknemo na Crisps, normalno čujete. Prva stvar, čujete tu neku vrstu mikrofonije, znači ono što kažete odmah se prenosi na slušalice, to znači da mikrofon radi. Kliknete na Recording i kažete nešto narednih 5 sekundi, on kada završi to će da vam ponovi, vi opet kliknete na Able to View, Unable to View i idete na Able. To je to. Znači, sve se zeleni, sve smo prošli. Nećete imati nikakvih tehničkih problema s vaše strane vezano za vašu opremu na času. Kliknemo OK. Sada, sljedeće što će da bude jeste ulazak u Classyn, odnosno da vežbate u Classynu i pre nego što uđete u čas. Kako ćemo to da uradimo? On ima Blackboard editor koji se u suštini koristi za neke druge stvari, ali bez problema možete da kliknite na Blackboard editor. Ovako vam izgleda čas, ovako vam izgleda
vaš, da kažem, eto sad kažem, Blackboard, inače to će sve da bude plavo, naravno pokazat ću vam kako to stvarno može još i da izgleda i to je to, tu ćete da vežbate, sve možete isto da uradite, pomerite vašu ikonicu dole, koristite MyCloud, Authorized Resources Library, koristite bukvalno sve isto što ćete da koristite na času i ovo vam je nešto što treba da koristite, što treba da pokušavate, da se malo pripremite za čas, da budete malo sigurniji, veštiji, da sve to brže možete da odradite. Ali ajde da se vratimo na našu priču. Evo ako, ušli smo u jednu lesson prepare room, s obzirom da već imam časova i mogu odmah da se pripremim napred mnogo ranije. Tako da ovako će da vam izgleda vaš, da kažem u ovom momentu, Blackboard. Vi treba da, kada ga pokrenete, on će da se smanji na recimo ovakvu veličinu, treba odmah sebe da spustite s leve strane. Prva stvar, možete da uđete 20 minuta pre početka vašeg časa. Teacher neće ući toliko rano, najverovatnije, u stvari može da se desi, odnosno team manager neće ući toliko rano, može da se desi, ali u 99% slučajeva neće. Znači, uđete, ovako vam sve nalazi, možete odmah isto da se pripremite, otvorite lekciju, tačnije uploadujete prvu lekciju, da budete sigurni. Ona će uvijek da vam se nalazi u Authorized Resources. Znači, evo kao što ja sad kada kliknem ovdje, bit će sigurno neka lekcija. Ovo je normalno sada što vidite. Internet konekcija sa njihove strane vezano za Akadsu zna da bude vrlo spora, pogotovo kada se ovako nešto traži. I tu vam je PPTX i PDF lekcija, ali u ovom momentu mi ćemo da pričamo o Learn and Talk 3 lekciji koja može da bude na vašem času. Ajmo prvo, kliknite na upload. Nađete tamo gdje vam se nalazi lekcija, znači moja se nalazi na desktopu i odmah imam i Learn and Talk 2 i Learn and Talk 1. Obe ubacite unutra, nikad ne znate koja će lekcija da vam zapadne. Lekcija će uglavnom da vam pošalje team manager, odnosno vaš HR manager koji već bude zadužen za vas i on će da vam da jednu od dve lekcije koje treba da obradite na času. Vi samo treba da obe učitate. Još jednom, i ovo što vidite sada je sasvim normalno. Znači, ono kada se napuni, bit će čekanje, zato što eto opet ClassIn treba da ubaci u MyCloud sve što se nalazi, nekad bude brže, nekad bude sporije. Lekcije nam se nalaze ovdje. Odmah otvorite jednu od lekcija. Zašto da ne? Da vidimo da li će sve da bude kako treba. Opet, treba samo da ih pomerite udesno, da ih raširite skroz od ivice do ivice, da sačekate da se upload završi. Eto i prva je My Mother and I, drugo koje isto možete da proverite, da li je učitano naravno. Isti princip, pomerite do kraja, spustite dole, sačekate da se uploaduje lekcija, odnosno da se otvori. Evo kao što vidite, neki će to da bude brže, neki će to da bude sporije, ne zavisi toliko od vašeg interneta koliko zavisi od generalno konekcije između ClassIna i sa Akadsokom i sa vašim internetom. Nekad bude sporije, nekad brže. Sačekat ćemo da se skroz uploaduje. Nemojte uopšte da se brinete ako ide sporije ovako. Zato kažem, uđite malo ranije, ne morate ući. Tamo piše da treba da se uđe minut do 2 ranije, da je to neki minimum, ali vi slobodno možete mnogo ranije da uđete. I imamo Henry Ford, Life After the Model T. Dobro, ovo ćemo sada da zatvorimo. Obe lekcije smo učitali kako treba, sve je u redu. Sada, kada uđete ranije na lekciju, ja vam savjetujem da opet normalno skinite Manicam zato što ćete vidjeti koliko će da vam on pomaže. Znači kliknete na Manicam ikonicu, ovdje se nalaze neki template koje možete koristiti i ne morate. Ja koristim i za, recimo za decu, kako će vam biti najbolje da s njima radite i normalno za odrasle. Ali najosnovnija stvar koju ste vidjeli na nekom od prethodnih časova jeste početna strana. Vi ovdje namestite hello, the class will start on time. Tako da ukoliko se desi da vam team manager u ovom momentu HR ili bilo ko uđe, znači vi ćemo obavestili da će čas početi na vrijeme. Ovdje gore trenutno nemamo vrijeme, zato što je ovo samo lesson prepare čas, ali nemojte, evo ovako ono treba da izgleda. Postavit ću vam stvari kako to izgleda, znači pre početka časa i kada čas počne. Znači vi tada opet kliknete na Manicam, recimo par sekundi ranije kliknete na trans i on će odmah da vas ubaci u čas. Ovo nešto što možete da koristite, što je dobro, zato što ćete ući ranije u čas, odmah ćete pogledati šta treba. Kad već kažem vam da otvorite jednu od lekcija, možete da otvorite obe i obe u istom momentu, vidite, da ih minimize i da vam stoje sa strane. Tako kad vam ovdje u ovom delu uđe vaš team manager, odnosno u ovom momentu on će bude kao student, vi ga samo spustite ispod vas, ali normalno pre toga, malo smo se pomerili, ali normalno pre toga da otvorite lekciju. Opet, lekciju ćete da stavite sa strane i krećete čas. Prvo i najosnovnije.
imat ćete u descriptionu šta sve treba da uradite, ali prvo treba da pitate studenta da li me čujete, can you hear me, da li me vidite, can you see me, to sam sistem check koji sam najosnovniji. Student će da vam odgovori sa yes or no, verovatno će da bude yes, odnosno bit će da. Sljedeće, am I talking too fast or just right? Znači, da li pričam suviše brzo ili vam je ovo odgovara, na to će on odgovoriti da ili ne, na osnovu toga ćete i da nivelizujete vašu brzinu govora. Sljedeće, za system check, can you see the lesson? Da li možete da vidite lekciju? Opet, sa da ili ne, nastaje odgovori. Ukoliko je sve da, to je za vas super i krećete dalje. Ovo vam je system check. Sljedeća stvar jeste upoznavanje sa studentom. Znači, my name is Boris, can you tell me your name? Znači, moje ime, kažete vaše ime, da li možete da mi kažete svoje ime? Na to student će da vam odgovori, my name is, sad, ukoliko vam kaže kinesko ime, na vama je da kažete, odnosno da pitate, do you have an English name? Ukoliko ima englesko ime, on će da vam kaže i tada treba da ponovite njegovo ime. Odnosno treba da kažete, recimo, ukoliko je John, ok, nice to meet you John. Znači morate da ponovite njegovo ime. To se od vas traži. Ukoliko nema, ukoliko ima kinesko, ukoliko ste u stanju da ponovite, ponovit ćete, ukoliko ne, kažete, ok, my dear, nice to meet you i nastavljate dalje. S obzirom da treba da koristimo chat box, ja vam savjetujem da imate napisan template, odnosno nešto napred da napišete što možete brzo copy-paste u chat box, tako da nećete imati nekih gubljanja vremena, jer ovo je vaš prvi put, upoznajte ih sa klasinom, možda niste sigurni u svoj spelling, odnosno u pisanje i tako dalje, tako dalje. Pa tako da vidimo kako to može da izgleda. Znači otvorite prvo chat box, recimo napisali ste u notepadu ništa posebno, ok, my name is Borislav, to ćemo da kopiramo i odmah ćemo ctrl+v da pošaljemo. Znači, napisali ste već svoje ime. Onda pitate, can you tell me your name? Da li možete da mi kažete vaše ime? Isti princip, znači samo copy, paste i šaljete. Na to ili će student da vam odgovori ili neće. U ovom momentu mislim da team manager neće ništa da vam upiše u chat box, samo će da kaže i to je to. Znači, krenete polako već da koristite chat box i odmah ste u prednosti. Odmah ste tačnije znate da koristite chat box, znate da se služite alatkama u klasinu i dobit ćete viši, odnosno higher best rate. Posle početnog uvoda, odnosno posle samo upoznavanja što se tiče imena, treba da kažete nešto više o sebi, da dopustite vašem studentu da kaže nešto više o sebi. Sam uvod, početak treba da traje 3 do 5 minuta, ja vam savjetujem da traje 3 minuta i onda na osnovu ta 2 naredna minuta već da krećete polako na lekciju i da počnete da radite. Moj uvod je u suštini sa svakim trial časom, jer trial čas u stvari predstavlja taj demo čas, je uvek isti. Welcome to the Ekatalk. Ekatalk is the name of the company. One more time, welcome to my trial lesson. I'm going to be your tutor for today. My name is Borislav. I was former professional volleyball player. I had the opportunity to play volleyball all around the world. I was studying English for 11 years, teaching English for 3.5, maybe even 4 years so far. So you can say that teaching English is my passion. From hobbies, I like running. I like riding a bicycle, but eating and sleeping, the best hobbies for me, definitely. Kao što vidite na kraju ubacite nešto interesantnije, tako da može student da vam se opusti, nasmejete se i on će da se nasmeje i nervoza i vama i vašeg team menadžera u momentu će sigurno da bude niža i moći ćete lakše da nastupite dalje u času. Can you tell me anything about yourself? Can you introduce yourself to me? Znači postavljate pitanje da sada on, odnosno student se vama predstavi. U ovom momentu samo obratite pažnju na to šta student govori. Imate opet, recimo, minut, 2 vremena, on će tu da odravi neku pojavu, nešto će da kaže i tako dalje. Obratite pažnju da li možda možete da uhvatite neku grešku u izgovoru, grešku u gramatici, koju možete opet odmah da kažete na kraju. Znači, nemojte da prekidate nikada. Čak i kada šta god da kažete, prvo pustite studenta da on završi svoj govor, odnosno da pročita, da kaže rečenicu, bilo šta, i onda na osnovu toga, ok, my dear, ili ok po imenu, u ovom momentu, ok, opet ćemo reći John, da je team manager, kažete, ok, ajde sada da napravimo ispravak. The grammar, the pronunciation, ili ono što ste već uhvatili. Čak i ukoliko niste ništa uhvatili, nemoguće, znači nešto ćete zapaziti, opet nije problem, ukoliko isplatite formu, proći ćete demo čas. Kada student završi svoje upoznavanje, sljedeća obavezna stvar je zašto student želi da uči engleski. Znači da postavite pitanje zašto on došao u Akatsku, zašto on želi da zna engleski. Tako da, ok, why do you need English? Prva stvar, tu će onda kaže razloge i tako dalje, tako dalje. Tu vi treba da
kažete nešto, odnosno stupite u neku vrstu komunikacije vezano za onoga što je student rekao. Znači, obratite pažnju da li je spomenuo hobije. To može da bude, ok, can you tell me something about your hobbies? Can you tell me something what do you like to do in your free time? Znači, postavite pitanje nešto šta bi on tu hteo da radi, da li nešto se bavi nečim, pa malo samo porazgovarajte o tome. Znači, 3 do 5 minuta treba da vam traje vaš introduction, gledajte da traje 3 minuta, u naredna 2 minuta opet prelazite na lekciju. Prelazak na lekciju. Ukoliko već niste postavili to pitanje, morate opet da ga postavite. Can you see the lesson? Znači, student će da kaže da ili ne. Ok, for today we're going to work on Learn and Talk 3 lesson. Ok, the headline is, pa da li možete da pročitate naslov? My mother and I. Ok, da li možete vi to da pročitate? Ok, hvala. Can you read the headline? Thank you. Ok, pre nego što krenete, postavite neko pitanje vezano za lekciju. Eto, možete pogledati ovu sliku i kažete, ok, can you tell me when was the last time that you have breakfast with your mom? Znači, kada ste posljednji put nešto radili sa vašom majkom, oko u ovom momentu da ste imali doručak, bilo kakvo pitanje, smislite nešto da vam bude dobro za uvod, da odmah ne krenete na lekciju. To je isto nešto što se gleda. Opet, to ne treba da bude ništa dugo, znači 1-2 pitanja, minut i po i to je to. Krećemo na lekciju. Suština je da student treba da priča 80% vremena, vi 20%. Normalno to je za odrasle studente, odnosno studente koji već imaju dobro znanje engleskog jezika. To je malo teže da se postigne, naravno, ali opet gledajte da student mnogo više priča, odnosno mnogo više da koristi svoju engleski lekciju nego što vi. Vi ste tu samo da dajete neka uputstva, smjernice, da ispravite ako treba i to je sve. Sljedeća stvar, kada predajemo normalno, prelazimo na sljedeću stranicu i ovdje imamo words, odnosno reči koje će da se koriste u lekciji. Šta traži se od vas? Prvo, tražite od studenta da pročita reč. Znači, can you read this please? Resemble. Znači, gledate pronunciation, odnosno izgovor, da li je student izgovorio sve kako treba, tražite od njega da pročita i značenje. Nekad studenti znaju da kažu da ne vide kako treba, znači vi sve što treba da uradite jeste tada da proširite, da pomerite udesno i to je to. Kada pročita i značenje, pitate, ok, do you have any words that you do not understand? Da li imate bilo koju reč da ne razumete? Ukoliko kaže da ili ne, na vama je da objasnite. E sada, proces objašnjavanja se sastoji od 3 stvari. Prva stvar, treba da pokušate na engleskom. Ok, let's say resemble. Iskoristit ćemo reč resemble. Student ne razume. Šta znači resemble? Vi treba da kažete, ok, something that looks like something else or someone else. Can you understand? No. Sljedeća stvar, treba da postavite neki primjer. Ok, we have 2 people, maybe they are twins, and they look alike, they resemble one to each other. Ukoliko ni tu student ne uspe da vas razume, treće jeste da koristite translate. Pa da vidimo. Znači imate resemble, kucate u translate resemble, on će odmah da vam prikaže prevod, CTRL-C, odnosno copy, i idete ovdje na tekst. Kada kliknete na tekst, recimo promijenite da bude crno, lepše će se vidjeti, i paste. Pitate studenta, ok, is it okay now? Yes, no. I sada morate da je postavite comprehension pitanje, odnosno pitanje da li je student stvarno razumeo ili ne. Pa ga pitate, ok, can you make me a sentence now using this word? Znači, da li može da on napravi rečenicu koristeći ovu reč. Normalno, na osnovu toga da li može ili ne može, nastavljate dalje, ali nikad više od 3 puta nemojte da postavljate pitanje. Znači, postavite ga samo 2 put, 3. put hoću da postavite kineski prevod i onda će student sigurno znati. Prođite tako kroz sve reči, uvijek postavljate ista pitanja i nastavljate dalje. Sljedeće, expressions. Znači, isti princip. Can you read me this? Da li možete ovo da mi pročitate? Ok, pack me off, caution against, shake up, be cut out. Svaki od njih pitate, ok, da li razumete reči, da li će razumeti ili ne. Svaki od njih pitate isto, ok, da li možete da napravite rečenicu, da li možete da koristite expression u rečenici ili ne. Opet, da li on razume ili ne, uvijek 3 puta pokušate da objašnjate, odnosno 2 puta na engleskom, jednom odmah prevedete ono što hoćete da kažete na kineski, tražite od studenta da napravi rečenicu i to je to. Posle ovoga idemo na sljedeću stranicu. Sljedeća stranica je article, odnosno tekst koji treba da se pročita. Normalno možete odmah da ga smanjite, da sve bude u redu, kao što je bilo, pitate studenta da li vidi, ukoliko ne vidi, vi napravite veće. Ok, zbog ovog časa ostavit ćemo veće, da možete lakše da vidite. Ja vam savjetujem da uvijek označite određeni deo teksta koji ne treba da bude čitav
članak, a da student može da pročita. Zato što će vama biti lakše da napravite ispravak i da slušate i da zapamtite ono što je student rekao pogrešno, što treba da se ispravi i tako dalje. Znači možete da koristite normalno paintbrush i kažete studentu, ok, can you read me this please? Sada proveravate njihovo čitanje. Odnosno, ok, I'm now going to check your reading skills. Odmah ćete proverite i da mu kažete šta treba on da radi. Dok ovo čita student, kada završi, još jednom, sve korekcije koje treba da se naprave, vi već napravite, normalno i napišite ih tada u chat box. Ne mora to ništa da bude preveliko, znači jedna reč, ok, recimo grown up, vi samo upišite, otvorite chat box, pošaljete mu i onda mu kažete, ok, can you please read me this one more time? Označite mu da on pročita još jednom, vi napravite ispravak, opet koristite slogove, syllables. So, grown up. Ovdje u momentu imamo 2 i tako pokušavate da mu ispravljate njegov izgovor, odnosno pronunciation. Ovo mi je suština. Sve što treba da se ispravi, gledate barem jednu reč ili nešto da upišete u chat box, znači da koristite chat box i na ispravku. Ne morate svaki put, ali gledajte da to uradite, jer posle časa kada vas budu ocenjivali nećete imati lošu ocenu o to da li ste koristili chat box ili ne. U ovom momentu koristili ste chat box, u ovom momentu ujedno napravili ste ispravak, idete dalje. Pitate studenta da pročita i sljedeći pasus ili paragraf u članku, kada to završi, normalno sve isto, ponavljate, pitate ga da vam prepriča to što je pročitao. Ovo je jako bitno zato što se studenti vrlo često baziraju samo na tome da ja pročitam kako treba, da moj pronunciation izgovor bude dobar, a ne da shvate u stvari što čitaju. I tada ćete ga naterati da razmišlja o tome da čita. Mnogo sporije će ići kroz lekciju, ok, ali vaše je u stvari da s njim obradite lekciju. Nije na vaše da provjerite da li on može ili ne može da prođe kroz lekciju, nego da je vi obradite. Nije problem ukoliko se čak i zaustavite samo na jednom. Ja kada sam krenuo bio da radim, znači već na prvom sam izgubio skoro 10 minuta na lekciju, ovdje sam već skoro bio pri kraju i onda samo kažete studentu, ok, rest of the article, rest of the lesson is you to do after the class for your homework. Znači samo mu kažete da će kasnije on sam morati to da odradi i to je to. Vi onda ćete pređete u feedback, ali o tom potom. Kada pričamo opet o razumevanju, znači postavite pitanje na osnovu ovog paragrafa, ukoliko student odradi to kako treba, nema nikakvih problema, vi krenete to recimo na sljedeće, zato što na sljedećem opet ima mnogo više teksta. Recimo, pročitate onda čitav tekst, ok, ovo smo sad koristili drugačije ovako, pročitate čitav tekst, isto sve, i da li imate pitanja, odnosno da li imate reči koje ne razumete, objasnite reč, pravilo 3 puta, možete li da mi prepričate šta je to u pitanju i o čemu se radi u tekstu. Onda, ukoliko on to odradi bez problema, onda opet pročitate veći komad teksta i tako dalje, tako dalje. Kao što vidite, ovdje ima dosta teksta koje treba da se pređe da bi se došlo do diskusije, odnosno do pitanja. Nije bitno da li ćete ispreći lekciju čitav ili neće, bitno je da ispunite formu, da vam ovo traje 3 do 5 minuta, da u lekciji provedete između 15 i 20 minuta i posljednjih 5 minuta da radite feedback. Što se tiče diskusije, normalno, postavite pitanje, komentarišite, pitanje će da budu direktno vezana za tekst. Normalno, pre nego što krenete na čas, pročitat ćete te 2 lekcije, pripremit ćete još jednom, napišite u notepadu neka pitanja, nešto što možete da ga pitate, nešto što će da vam pomogne i tako dalje, tako dalje. U suštini ne morate vi to sve odmah da znate. Na vama je samo da imate opet Google otvoreno, kad student postavi neko pitanje, odmah je to. Google sa strane, ukucate šta vas zanima, ukoliko imate problema normalno sa spellingom, da većina nas ima problema zato što ne pišemo toliko na engleskom, više pričamo, odmah sa strane nek vam bude otvoren i translate, da možete da proverite i grammar, recimo da možete da ispišete nešto. Evo recimo sad ćemo da vam pokažemo kako to radi, objasnit ćemo vam Grammarly posle malo, naravno, vi samo kopirate u Grammarly neka greška koju vam se nalazi, recimo bilo šta. Pričekate, on će odmah alert, vam kaže correct your spelling, kliknete na to, on će odmah vam kaže šta i kako treba da izmenite, kliknete, opet idete copy paste, znači ctrl-c i izbacujete, sad gdje hoćete, da li hoćete na Blackboard, ujedno i na Blackboardu možete da pišete i to će da vam se računa kao da ste pisali u chat boxu. Kad završite diskusiju, znači gledate na vreme, verovatno nećete raditi čitav čas, to je ok. Gledate na vreme kad uđete u 20 minut, odnosno vidjet ćete vreme će, evo ovako da vam izgleda. Znači krenut će od 5 pa
naniže, vi treba da pristupite feedbacku. Feedback sam po sebi nije ništa posebno. Zatvorite lekciju, studenta koji vam stoji dole, stavite ga ovdje pored sebe, eto da budete manje više u istoj ravni i krećete feedback. Šta vam je feedback? Znači ono što je student radio na času, ono što smo radili na času generalno, greške studenta koje treba da kažete i naravno advice, odnosno šta da uradi van časa. Recimo, jedan feedback može da bude ovako. Okay, today we worked on the lesson about my mom and I. We talked about lots of things connected to the relationship between mom and the person in this moment, daughter. Tačka. Znači, uradili ste, rekli ste već nešto što je vezano za lekciju. Ok, plus side was that you can. Sad, ono što je student radio. Ok, your pronunciation was good, reading skills, accent, you can freely express your own opinion i tako dalje, tako dalje. Ono što mi je bilo dobro, kažete. But we can work more on. Uvek kažete but. Znači, uvek na nešto može još da se radi. We can work more on your pronunciation, we can work more on your reading skills, on your fluency i tako dalje, tako dalje. Nađite nešto, jedne, dve, tri stvari na koje student i dalje treba da obrati pažnju. Suština feedbacka. In the class, you're going to work on everything. You don't have anything to worry about. We're going to check your reading, your writing, your oral, your pronunciation, accent, fluency, all oral English skills. Znači, kažete studentu da će na času imati sve što mu je potrebno da bi napredio svoj engleski. Outside of the class, if you wish to speed up your progress, znači van časa ukoliko želite da, recimo, ubrzate razvoj, odnosno napređenje engleskog jezika i sada na osnovu onoga kako student je već radio čas, ali uglavnom je uvek isti. Tri stvari. Three things: TV movies, TV shows, talk shows, books, songs. Imaćete template u descriptionu, tačno će da bude napisano šta svako od njih govori, šta treba da kažete, tako da imate dobar feedback, da ste zaključili čas, da ste rekli studentu šta je trebao da uradi, da ste pričali dobre ili loše mane i to je to. Za kraj, prva stvar, morate da pitate studenta do you have any questions? Znači, da li imate bilo koje pitanje? Na osnovu toga student će kaže da ili ne. Na osnovu toga ćete normalno da odreagujete. Imaćete u templateu na kraju, if you really enjoyed the lesson, please give me a comment with 5 stars in the system. Thank you so much for coming. Hope to see you again i see you next time. Bye bye. I to je to. Vaša lekcija je tada završena. Gledate da završavate, da palite ovaj posljednji template vezano za, stavit ćemo ovako, da palite ovaj posljednji template vezano za 5 stars, odnosno za ostavljanje feedbacka tek kada uđete u delayed. Delayed vremena izgleda ovako. Znači, kada uđete u delayed, tada počinjete sa odjavom časa, odnosno tada se pozdravljate sa studentom. Kada smo zatvorili sve, imate 5 minuta da ispišete remarks. Remarks će da vam izgleda ovako. Ovo je već jedan remarks koji smo ispisali, recimo na prvoj, select the appropriate option. Kliknit ćete, znači ono što mislite da je kako treba. Uglavnom uvijek kliknite na prvo, the class went well and the student had strong intention to learn with Akatsuki. Kliknit ćete na prvo. Ovdje treba da vocabulary expression da upišete nešto već što mislite. Recimo, sigurno će na početku student da vam ima nešto što nije u stanju da kaže, što nije u stanju da izgovori i tako dalje. Vi ćete da otvorite dictionary sa strane i kako ćemo da radimo. Recimo, evo, student nije uspio da izgovori happy ili ne zna šta je happy. Sa dictionary kada kliknete, zaokružit ćete happy, ctrl copy, otvorite remarks. U remarksu, evo kao što je ovdje, upišemo što treba, idete do početka objašnjenja, idete do izgovora, idete od izgovora do same reči i to je to. Upisali ste već, znači, vocabulary expression, u momentu je vocabulary, odnosno reč koju student nije znao. Sada correction, da ste dali izgovor, samo uhvatite reč i izgovor, idete opet copy, ubacujete u correction, znači da ste s njim radili na izgovoru i to vam je to. Tako ćete uraditi minimum 3 stvari. Kao što ovdje vidite, ja sam imao studenta koji nije imao novih reči, pronunciation je bio dobar i gramatika je bila dobra. Ali na vašem demo času nećete to upisati, nego ćete zapamtiti 3 reči koje vam znače, odnosno koje su vam bitne i na osnovu te 3 reči vi ćete opet to da napišete, znači ovako kao što sam vam pokazao. Sljedeći assessment. Znači, imat ćete već napisano u templateu određeni assessment koji možete da koristite, ali ovaj ovdje kao što vidite najbolje da napišete sami. Najbolje da ispišete možda i nešto i napred. Nije uopšte bitno, napišite samo neki assessment. Ujedno je dobro isto da zaokružite sve, idete ctrl copy, opet u translate, paste i
na kineskom da prevedete, opet zaokružite sve na kineskom što je prevedeno, idete na copy i opet razmak, paste, tako da imate sve i na kineskom, odnosno student može da vidi i ono što ste rekli. To će opet da vam da veću ocenu. Ovdje assessment for class, naravno šta vi već mislite, kako bi je vokabular, listening, speaking, grammar and pronunciation i CEFR, odnosno level na kojem mislite da je student. Recimo ovaj student je meni bio na level 14 i to je to. Idete submit class remarks. Kao što vidite, ovo sve može vrlo brzo da se uradi. Ali kao što i znate, kada upoznate se s nečim, normalno je da to ide malo sporije. Ćete već napred napisane neke reči, neki template koji možete vrlo brzo da ubacite, da pošaljete, da zatvorite i vaš demo čas je gotov. I to je to od našeg snimka za danas. Snimak vam predstavlja kriterijum i stvari koje treba da ispratite da biste uspješno vodili čas i da biste sigurno položili demo snimak sa ocenom višom od 85, što predstavlja odličnu početnu ocenu. U sljedećem snimku još će da vam bude pokazano i neke cake kako i tu ocenu možete da podignete, ali one predstavljaju već neku, da kažem, napredniju verziju, odnosno naprednije korištenje klasina i samim tim studenti nekad znaju tome da se malo pogube i zbog toga dobiju nižu ocenu. Ali nema veze, bit će vam predstavljeno, imat ćete priliku da vežbate, objasnio sam kako možete da vežbate i zbog toga siguran sam da ćete i to moći da ispratite. Ukoliko vam se dopalo ovo što ste večeras vidjeli, kliknite na subscribe button, kliknite na notifikacije tako da možete budete up to date sa svim našim snimcima. Naravno, lajkujte, šerujte, komentarišite, pišite u komentarima bilo šta što vas zanima, ukoliko je nešto konkretno, napričamo i snimak o tome da vam bude lakše da razumete. Ali, do nekog sljedećih snimaka, vidimo se. Ćao!